श्रीमद्भागवत अष्टम स्कंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिभुवि भावुकाः। प्रथम अध्याय राजवाच। हरसे अभिमन्यु सुत रोमपुलके कृतकृत्य सुखचरणे दे कर देई बोलंती निस्तरिली मुहि विष्णुचरित तुम्भ मुखे शुणिली अदृष्ट सुपाके भूमुनि दया कर मते मरणोत्तरी बीजे मते मोठारे स्नेह बह जेबे प्रसन्न चिते कह एबे पूर्वे स्वयंभुव मनु प्रत्यक्षे पद्मजनि तनु ताहांक वंशे जे चरित जे पूर्वे भूत भविष्यत विस्तारे तुम्भ मुख शुणी तरी विभवत रंगिणी जे वंशे स्वयंभुव राजा मनु पुरुष रूपे पूजा पूजित ए माया जगते जे बाचरित कले जेते ए मनु वंशे जेते कृत्य अद्भुत विष्णुर चरित अद्यापि बसी कवि जने अशेष शास्त्र अनुमाने ग्रंथिले कृष्ण गुण गाथा अशेष कर्म हरि कथा जे कथा कर्णरंध्रे पशी अशेष कलुष विनाशी जे मनु अंतरे से कथा विष्णु चरित साधु गाथा जे वर्तमान जे बाभूते जे अबा कले भविष्यते सकल कह मुनि बर ए भव सागर उद्धर। बादरायणरु बाच। एमंते परीक्षित आगे सुख कहंती अनुरागे प्रथम कल्पे मु संपादी कहली स्वयंभुव आदि ए षड मनु वंशे जेते वेदादि मनुष्य पर्यन्ते आद्यंत मध्य कले जेते पूर्वे मु कहिअछि तोते आकुति देवहूति बेनी मनु दुहिता बेनी भग्नि धर्म ज्ञानर उपदेशे परम ब्रह्म निज अंशे यज्ञ बराह कल्पे पूर्वे जन्मिले देवहूति गर्भे कपिल रूपे कले जेते पूर्वे मु कहिअछि तोते आकुति देवहूति बेनी जे अबा कले पूर्व घेनी से कथा शुण नृप बर हरिचरित सुधासार जे स्वयंभुव मनु राजा विष्णु प्रसन्ने महातेजा से पत्नी शतरूपा संगे विरक्त चित काम भागे बने पशिले तप अर्थे जे पतिव्रतार समेते सुनंदा तीर्थे एक पादे भूमि स्पर से दृढ़ बंधे गगन गते मुख करी चंचल चित्तकु निबारी सुघोर तपे रही बने से राजा विचार ही मने जे हरि ए विश्व संसारे चेतना रूपे हृद परे चेतना अचेतन रूपी जाग्रत स्वप्न मध्य व्यापी ब्रह्मा न जाने जार अंत तेणु से बोलाए अनंत ए विश्व आत्मा जार हुए सत्य विराजे निज देहे सृजई पालई संहारे बालक लीलारे विहरे देखंता प्राणी को न दिशे दृश्य अदृश्य रूपे मिशे सकल रूपे जार बास विभवे जेन्हे घटाकाश से सर्व प्राणीक मंदिर जिमुत मध्य जेन्हे नीर सुपन्न पृष्ठे तार गति ज्योतिंक मध्य दिव्य ज्योति आद्यंत मध्य जार नाही स्वकीय भेक तार काहि निमिषे अंतर बाहारे माया मोहन संसारे ए विश्व ज्योति से बोलाई विरक्ति आत जात नाही से विश्वमय पुरोहित विश्व सृजने उपगत विमोह मोह पासे छंदी जार क्रीडारे विश्वबंदी स्वयं परम ज्योति अज परम पुरुष विराज जीवर जन्म आदि जेते धरई आत्मगति अर्थे नीरव चेष्टा विवर्जित स्वभावे इच्छई जगत ए भाव जानी ऋषि जने कर्म इच्छन्ति दृढ़ मने जे भाव कर्म फल बळे जेणु से भजन्ति निश्चले ईश्वर भावे कर्म कले निर्गुण लभंती से भले इच्छा करंती प्राणींकर से भावे भजे दुराचार आत्मार आत्मापूर्ण अर्थे जे ताकु भजन्ति जगते केबे हे भ्रष्ट से नुहंती अंते लभंती ब्रह्म गति सकल आत्मारे ईश्वर स्वभावे नाही अहंकार पूर्ण अनादि निरंजन काहार नुहे से अधीन स्वभावे निज मार्गे रहे के चिंती थाई अन्य देहे एणु से संसार रसार तापादे मोर नमस्कार। श्री शुक उवाच।
ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାଗବତେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭୁବ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତପ ବଳେ ସୁଦୃଢ଼ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ ଅସୁର ଜାତୁଧାନ ଗଣେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ଯୋଗାରଣ୍ୟେ ଭକ୍ଷିବା ପ୍ରାୟ କ୍ଷୁଧା ଆସେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ ତାହାକୁ ଦେଖି ନର ହରି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ନିବାରି ଜାତୁଧାନ ଗଣ ସ୍ୱର୍ଗେ ମିଳିଲେ ନାରାୟଣ ସେ ମନୁ ଅନ୍ତେ ସୁରଚିତ ହୃଦ୍ୱିତୀୟ ମନୁ ସେ ବିଦିତ ଅଗ୍ନିର ପୁତ୍ର ସେ ସ୍ୱଭାବେ ରାଜତ୍ୱ କଲା ବିଶ୍ୱ ଭାବେ ଦ୍ୟୁମତ ସୁଶେଷ ରୋଚିଷ ଏ ଆଦି ତାର ପୁତ୍ର ଦଶ ସେ ମନୁ କାଳେ ନରନାଥ ରୋଚନ ନାମେ ବଳବନ୍ତ ଯାହାର କାଳେ ଦେବ ଗଣେ ତୁଷିତ ନାମେ ଉଚ୍ଚାରଣେ ଋଷି ଯେ ଊର୍ଜସ୍ତମ୍ଭ ଆଦି ସେ ସପ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଯେ ଦେବ ଶିରା ନାମେ ମୁନି ତୁଷିତା ନାମ ତା ଭାବିନି ସେ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ବିଭୁ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମିଲେ ଆଦି କଳ୍ପେ ପୂର୍ବେ ସେ ବାଳଖିଲ୍ୟା ରୂପେ ଅଷ୍ଟାଶ୍ରୀ ସହସ୍ରାଧ କଳ୍ପେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ବଳବନ୍ତା ବିଷ୍ଣୁର ଦୀକ୍ଷା ଶିରେ ଧରି ସେ ମୁନି ଗଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁମାର ବ୍ରତ ଆଚରିଲେ ତେଣୁ ବାଳକ ସେ ହୋଇଲେ ତୃତୀୟ ମନୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ସେ ପ୍ରିୟ ବତର ନନ୍ଦନ ତାର ସଞ୍ଜୟ ଜୟ ହୋତା ଏ ଆଦି ସର୍ବେ ବଳବନ୍ତା ସେ କଳ୍ପେ ସପ୍ତ ଋଷି ଗଣେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ନନ୍ଦନେ ପ୍ରମାଦି ଆଦି ସପ୍ତ ସୁତ ସତ୍ୟକ ନାମେ ବେଦ ଶ୍ରୁତ ସତ୍ୟକ ନାମେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହରିଭକତ ମହାତେଜା ସୁନୁଜା ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପେ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ ତୁଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେବା କର୍ମ କଲେ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଭୂତ ଗଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ତାହାଙ୍କୁ ମାରି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଧର୍ମ ରଖିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ସୁତ ତାମସ ଉତ୍ତମର ଭ୍ରାତ ଯେ କ୍ରତୁ ପୃଥୁ ଖ୍ୟାତି ନର ଏ ଆଦି ଦଶ ତାକୁ ମର ତାର ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ତ୍ରିଶିଖ ନାମେ ସୁର ଘରେ ସତ୍ୟକ ହରି ବୀର ଆଦି ଦେବତା ନାମେ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜ୍ୟୋତି ଧର୍ମେ ମୁନିଏ ଆଦି ତାମସ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବିଧୃତି ନାମେ ଦେବଗଣ ଶୁଣ ହେ ତାହୁଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କାଳେ ସକଳ ନାଶ ଗଲେ ଶେଷ ଅନ୍ତରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସେ ମନୁ ଅନ୍ତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ହରିଣା ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ ତେଣୁ ବହିଲେ ହରି ନାମ ରୂପେ ମୋହନ କୋଟି କାମ ଯେ ହରି ନାମ ଏ ସଂସାରେ ଅଶେଷ ଦୁରିତ ସଂହରେ ଯେ ରୂପେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷଣ କୁମ୍ଭୀର ଦର୍ପ ନିବାରଣ ଜଳେ କୁମ୍ଭୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ସତ୍ୟ ରଖିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଯା ନାମ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଦୁରିତ ବନେ ଦାବାନଳ ଏକଥା ସୁକ ମୁଖୁ ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ ବୋଇଲେ ନୃପ ପରୀକ୍ଷିତ ଭୋମୁନି ଦୁର୍ଲଭ ବଚନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନ କେମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ନର ହରି ଗଜ ରଖିଲେ ଗ୍ରାହ ମାରି କୁମ୍ଭୀର କେଉଁ ଜଳେ ଥିଲା ଗଜକୁ କେମନ୍ତେ ଧରିଲା ସେ ଜଳ ଜୀବ ଜଳେ ଥାଇ ହସ୍ତି ସଂଯୋଗ ତାର କାହିଁ ହସ୍ତି ସବଳ ମହାକାଏ କୁମ୍ଭୀର କେତେ ବଳ ବହେ একথা সংশয় তো মতে ভৌমনি কহ শুদ্ধ চিতে পুণ্য কথা মোর ধন্য মঙ্গল যুত সুখায়ন যে প্রস্তাব হরি বাণী শ্রবণ মার্গে শুনে প্রাণী সে প্রাণী ভব ভয় তরে ন পড়ে মায়া তম ঘরে সুত উবাচ এমন্তে পরীক্ষিত বাণী আনন্দ সুখ মুনি শুনি গঙ্গার তীরে ଅନ୍ତର୍ଜଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁନିଗଣ ମେଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇ ଚିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୈଶିକ୍ୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।